Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. AMC International Flavor Group na ko ka foli tanu walima do talelo ko bela jele segere ni wati aw mi sigile do ka aw nyamada AMC International fe amba fo ka bismillah bi anga émission spéciale kene kono bi ka émission kadi kosobe sabo anye dangoroba do soro ambulo mi zikri dala wane Burkina Faso kren ni yalla abe bubo jela soni wati ne Allah sonama ande ale de bina tengu nyongona ni ka aywa kuma to bo ani nyogoche bitain kabako ko chama ba kono nebe mi fe video na ya soro aya cerje belajile konnana ala khanye ka di anoma ala kani sababe anta ko blada glendara ble amisi kata belebele rero anga nyinga to na jamuna anga timani baray belebele assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh belebele eto ni jamu alhamdulillah eto ko zikru Usman Ahmad Jurmi Burkina o fana moskane de sigatura ala kani sababe amina rabbi aywa zikri Ousmane Zourmé kren yalla ko Burkina Bila sigatura alaka anya ka dama amina aywa ala sonama anyi bismillah bi AMC International Plateau ka aywa komi zikri dalay iga zikri damne chogo mona yesi sika doni fo anye o konowa yane anga tamani baray alhamdulillah rabbil alamin ka ala fu ba barakata ka kisina ala fa kan kisika pusita na toroma inshallah ka damna ne ala to mi ya damna ne baba ka sole cha ya amina da den abdullahi dinka moy muhammadi ala kan dolo hormana ka fole sigi basande ma seyde serif usman madan haydara la kan na fana barakay ka boyen sigi muhammad ibn harun sawadogo mo si sirif burkina haydara ka fole di AMC International flabao na la ba bela jenama ka fole sigi awirama aw nike aw ni baraji ala kan be sawa amen alhamdulillah ikay ngali jarani ne ka zikri damne amano adamne ne chogomne comme anga damne mamme ne adamne ne dusu doli no tanere te zikri dalay wala dusu do aywa bismillah alfam donc muyibla o dusu la ka sega zikri dalay ta bismillah alhamdulillah comme ne ay zikri koni chara fambe an dum bi maram na no estra dugo wajuru bi ke karamo bi tamate ngana zikir dala te ka kumbe donc net ni section do président am sar serga donc ne re sire ka fle comme mo te ka karamo kumbe amuna ke tugudu ne fana be ne wajulu be do ne bulka a poto pata don doni ka karamo kumbe mais ala ya ke dron nana courage ta to ka burama jalu e lame zikri burama jalu koni oye korole de zikri burama jalu sigatura adra ka bilbili ka na fana barkai amin ni ya kan gomna burama jalu la meka zikri fam ko so be ka se ka karamo kumbe ngo dusu ka da kunjuman kan ni ya jula kan donglu chaira o mos kan karamo do bi o ka chaburkina ya me kerengera sik mamad arun sawado ne yɛrɛ y'a kanu est-ce que mɔgɔ bɛna sɔrɔ jigi dala wala min b'i dɔnkili la mɔsikana ka sɔgɔdugo yɛrɛ mankutu a k'a lɔn ko a bɛ min na tiɲɛ yɛrɛ la a ka di bina bɛ wa bon ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a kɛ mɔsikana n ko n yɛrɛ bɛna essayer ka filɛ i yɛrɛ bɛna i kolo gɛlɛya ka dɔ la donc o de la n cɛsiri ka ala wele ne burama jalu tɔgɔ ye ka zikiri daminɛ ka don studio la ka fɛn fɔlɔ kɛ karamɔgɔ na ka sɔrɔ ka na sɔgɔdugo kan zikiri daminɛ kɔni ten de zikiri daminɛ de ye bon i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔ e ko e tola ka zikiri burama jalu de lamɛn est ce que zikiri burama jalu e b'a dɔn mɔgɔ nasɔn jumɛn don ma se k'o faamu kosɛbɛ i bɛ se k'an bilasira o la alhamdulillah i ni kɛ ɲininkali la ne ma burama jalu dɔ maa ye ɲana mais ne karamɔgɔ ale de ye ne kalan zikiri la cogo di la n kunnafoli sabu lamɛnbaaw ni fana ye kabako kuma gɛrɛ bi dɛ e ma mɔgɔ min ye i t'a dɔn mais ale ka tila k'e kalan zikiri la o kɛra dɛ i bisimila i k'a walawala lamɛnbaaw ka faamuyali sɔrɔ ok alhamdulillah ne ye burama jalu lamɛn a ka dɔnkiliw la tellement burama jalu ka dɔnkili min n'a y'a dani ne y'a fɛn o fɛn ta n b'a da fo ka ban pewu ne y'a lamɛn a ka darabo n'a ka fɛn bɛɛ n y'a ta directement lon fɔlɔ min ne bɛna don studio la n ma zikiri kalan maa fɛ n donna ko n bɛ dɔnkili la studio tigi yɛrɛ ko n ma ko comme n y'a kalan mɔgɔ fɛ n ko ko n'o la a bɛna biti dilan ka di yan n bɛ taa baara kɛ n'a ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n ko abada n ko n ta bi kɛ bi a ko baasi t'a la ko n k'a daminɛ n donna studio kɔnɔ dɔrɔn ka ala wele ne burama jalu tɔgɔ de n'a y'a sɔrɔ burama jalu tun bɛ zikiri la a ye dara nɔfɛ ala kama ala k'a kɛ burama jalu kama ka zikiri lɔni nɔgɔya ne yɛrɛ n ka se ka zikiri da révélation an ka taa
o yɔrɔ bɛɛ la dɔrɔn ne ye n ka sɔn fɔlɔ kɛ n y'o kɛ seyidi le n'o ye Aidara Fasa ye i y'o kɛ seyidi ye n'Ala sɔnna ɲininkali bi s'o ma an ɲɛ bɛ o dɔ b'an bolo yan k'a fɔ k'i ye dɔnkili camanba de da mais ni de y'i ka Burama Jallow yɛrɛ dɔnni sababuya ye siga t'o la mais Burama Jallow ma e sigi ten k'e kalan ten mais e sina ka a ka dɔnkiliw de lamɛn e sina ka kɛ zikiridala wane ye ten siga t'o la Allahu Akbar a ka dɔnkiliw le ye n kalan n y'a lamɛn Allahu Akbar Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma amin lamɛnbagaw a ye zikiri Usmane Zoromi a y'a kumakan lamɛn a ko Burama Jallow ka dɔnkili lamɛnli de y'ale kalan kabako wala an bi tɛmɛ o yɔrɔ kan ni Ala sɔnna ma an bi taa sujet filanan na an y'a ye i ka dɔnkili dɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye feere kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ tellement que dɔnkili in a ko bonyana mɔgɔkɔrɔbaw bolo a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka n'a kɛ a clip yɛrɛ la fo mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ sina ka fara i kan ka se ka baara kɛ n'o ye dugu yɛrɛ maabaw yɛrɛ ye bon dɔnkili bi tali kɛ ko farafinna farafinna danbe siga t'o la mais i ka ni farafinna an ka segin danbe ma i ye ni dɔnkili inspiration sɔrɔ cogo di munna ni dɔnkili inspiration nana yɛrɛ dɔ de y'a di ma wa sabu komi zikiridalaw bi to ka ɲɔgɔn fana zikiri la ayiwa n t'a dɔn ni dɔ de ɲɛn'i ma k'a di ma walima i y'a sɔrɔ cogo min na n'i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n ye naam dɔ m'a di yan Ala le y'a nɔgɔya n ye Allahu Akbar a sabu kɛ ne yɛrɛ sigira ka miiri ka farafinna filɛ anw bange kuma ma mɛn mais an ye min dɔn farafinna ka histoire la a tiɲɛna farafinna ye jamanaba ye jamana min n'a danna ne ma farafinna ka di a ka bon a ka di ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ jamanaw kan danbe min tun b'an fɛ ne y'an ka danbe lamɛn cogo min na k'a faamu ni n'an sigira an ka danbe ma dɔrɔn farafinna bɛ tila ka diya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan e ko ten wa ne ka ye taara mais cogo di la i bɛ se k'o fɔ an ye cogo di a walawala ten an k'a faamu ka sabu kɛ fɔlɔ farafinna danbe min tun b'an fɛ yan maaba dɔgɔya t'an fɛ maakɔrɔba bonya le b'an fɛ yan kosɛbɛ sigikafɔ ani ko toɲɔgɔn ta la layidu ta ani layidu dafa ani jogo ɲumanya ani ɲɔgɔn dɛmɛ o de tun bɛ farafinna ne y'a ye a caman bɛ ɲini ka tunu o de la ne sigira ka miiri n ko est ce que comme n tɛ se ka farafinna bɛɛ sɔrɔ ka kuma mais est ce que ne y'a kɛ dɔnkili ye ka farafinna ɲɛmɔgɔw n'a cɛkɔrɔbaw n'a denmisɛnw wele o ka segin danbe ma est ce que n'i y'u wele dɔnkili kɔnɔ mɔgɔw tɛna faamu sɔrɔ la o de la ne ye a kɛ dɔnkili ye ko farafindenw n'an ma segin an kɔ joona farafinna danbe bɛna tunun an na i ye nin kɛ message ye ka adressé farafinna bɛɛ lajɛlen ma siga t'o la o de kama dɔnkili sina ka diya maakɔrɔw yɛrɛ ye fo n'i ye o ye a kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la nimisiwasa da don mais tiɲɛ yɛrɛ la e ye nin dɔnkili in da ka na se nin waati in ma n'i y'a dɔn dɔnkili kɔni a kuma bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ mais e sigi a dɔnkili sira fɛ mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔla walima mɔgɔ dɔw sɔrɔla minnu ye ladilikan yɛrɛ d'i ma sira fɛ wa ka se k'i féliciter i ka nin baara ɲuman in na wa walima i bɛ se ka mun fɔ an ye o sira fɛ alhamdulilahi ala k'an bɛ sababa ma inshallah mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔla karamɔgɔw sɔrɔla min féliciter nin na a ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ belebele dɔ ta n'o ye Abijan Ibrahim Jata Konate Jata Konate kelen-kelen siga t'o la a fɔ ka ɲɛ dɛ Ibrahim Jata Konate Alimata Jeta den kɔni min bɛ Côte d'Ivoire fɔ a bɛ wajulu kɛ ni a bɛ bamanankan babaw fɔ ten siga t'o la o yɛrɛ de ko don siga t'o la a ko cogo di i bisimila ne Jata ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka tournée dɔ la a ye n wele ka ɲininka ko ale ye n ka farafinna danbe lamɛn k'ale fɛ ka n ɲininka n ye a expérience sɔrɔ cogo di ka sɔn in bɔ tellement ale ye min sɔrɔ sɔn in kɔnɔ ayiwa i bisimila yanni ne ka karamɔgɔ jaabi parce que n y'a miiri ni dɔnnibaga ye ɲininka a ka ɲininkali jaabi tɛ ne bolo n y'i makun dɔɔnin yanni n k'a jaabi a ka belebele n'o ye Tarawele ye ale ko n ma ko Usman a ɲininka yala ale fana bɛ kumababaw minnu fɔ a ka waaju la expérience min b'ale la ko a y'a bɔ min kelen ayiwa ɲininkali sigila ɲininkalitigi ma Tarawele si ne ka ne k'a jaabi kɛ ɲininkali ye k'a di Jata ma Jata ko Tarawele k'i ma ɲininka wala Tarawele ma ɲininka ko non k'an bɛ Usman fora k'a barikada ko tellement ni dɔnkili k'ale bɛna dɔnkili lamɛn na mais ni ɲɔgɔn ale m'a lamɛn fɔlɔ donc féliciter minnu ye féliciter a ka ca mais Jata ta in le ye
marqué quoi kosɛbɛ wallahi ni ye an karamɔgɔ Usa Ibrahim Jata Konate ale de filɛ nin ye ka ni foli ka sɔnnimanba in d'i ma ni dɔnkili o ko la ten a bɛnn'i ma kosɛbɛ kosɛbɛ a diyara n ye kosɛbɛ a diyara i ye ala ka ni sababa fɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma vraiment tiɲɛna i ka nin dɔnkili min ye farafinna danbe ye ni ala sɔnna ma n y'a fɔ a ye cogoya min na ni farafinna danbe a ka tila ka yɛlɛ YouTube kan n'a yɛlɛla YouTube kan a ka a sɛbɛn ko Zikiri Usmani Zorome n'a y'a sɛbɛn Zikiri Usmani Zorome a bɛ nin farafinna danbe a b'a dafalen sɔrɔ yen o kɔfɛ n'ala sɔnna ma AMC International yɛrɛ ka a bɛna dafalen fana sɔrɔ AMC International kan ni ala ka diɲɛ yanni ka se baaraw kuncɛ waati fana ma Zikiri Usmani Zorome a ka numéro kunnafoni bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma minnu mako mana jɔ a la a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ terre à terre ni ala ka diɲɛ ala k'a ɲɛ ka di an ma o la Zikiri Usmani an bɛ segin ka taa ɲininkali bundagɛrɛ kɔnɔ i ye dɔnkiliw camanba de da dɔnkiliw camanba mais nin waati an y'a ye i ye dɔnkili dɔ fana da an karamɔgɔ la n'o ye Aseri Usmani Madani Hayidara mais i y'a a dɔnkili titre kɛ ko Seyidina Sherifu Hayidara mɔgɔw bɛ karamɔgɔ wele de Aseri Usmani Madani Hayidara mais e ko Seyidina Sherifu Hayidara mais cogo di la alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n ye ala k'an bɛ sababa ma ne y'a ye ne côté parce que n ye sigi ka miiri hali a bɛ fɛn kɔnɔ ko diɲɛlatigɛ ko o ko ɲɛmɔgɔ b'a la silamɛ diinɛ fana na ɲɛmɔgɔ b'u la kosɛbɛ silamɛya ɲɛmɔgɔ kɔni ye sirifuw le ye anw ka ɲɛmɔgɔ silamɛya anw ka ɲɛmɔgɔ o ye sirifu a Seydi Usmani Madani Hayidara ye e sɔnna o de don e ma sɔn o de don siga t'o la Allahu Akbar o dalilu ye jumɛn ye bari i bɛ se ka mun fɔ an ye komi a ka kɛ an ɲɛmɔgɔ ye i bɛ se ka mun de fɔ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ bɛɛ bɛ se ka min lamɛn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye bari i ko Seyidina Sherifu Hayidara siga o tɛ jaabi wɛrɛ ye o ye silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o ye Alakira le ne ma ni kisi ba ma Alakira kɔfɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ tɛ silamɛw na ni Alakira bɔnnaw tɛ ayi siga t'o la e ko cogo di Alakira kɔni kɔfɛ silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o ye sirifudenw le siga t'o la Usman ni wala an ka se k'a faamu dɛ cogo di la o de la n y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a da ba sanden na n y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a da ba sanden na k'a sababu kɛ jumɛn le ye sirifuya fɔra an ye cogo min na nin ko ni nin jogo ni nin modèle fɛn o fɛn ye mɔgɔ min na kana sigara kira mɔden lo o bɛɛ da fana bɛ sirifukɛ la Allahu Akbar ko dama bɛ sirifukɛ la wala o ko dama in an mako b'o yɔrɔ de la sisan i ka se k'o fɔ an ka se ka kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ sabu ko dama min bɛ sirifukɛ la ni e y'o dɔn n'o de ye a kɛ seyidi ye i bisimila i k'o ɲɛfɔ an ye k'a ta karamɔgɔ ka baara daminɛ fɔ sisan karamɔgɔ ko Ala kelen kira kelen fɛn dama min b'a la a ja ka gɛlɛn a tɛ siran a sɛmɛn tɛ danfɛn na ni Ala tɛ wa n'a bɛ kuma ni tiɲɛ de ye hasike o ye bile hakɛ ye siga o ye ne ka faamu o ye ka faamu ye ayiwa Usmana Zikiri Usmani ni faamu na kosɛbɛ labɛnbaw AMC International kan n y'a fɔ a ye cogoya min na n ko ni belebele de tɛŋulen de ɲɔgɔn na wa a kana ɲinɛ dɛ arabukan fana nin b'a f'i ye n'a y'a da don fana ni kumaw la a bɛ se o fana na mais bi an bɛ Zikiri bonda kɔnɔ ka to ka taa dɔɔni ala ka ni sababa bɛɛ o kɔfɛ Zikiri Usmani i ka dɔnkili dɔ bɛ yen i y'o fana ni titre kɛ arabukan de ye i ko inna sayakum lasata inna sayakum lasata o fana ye arabukan de ye i b'a dɔn an ko arabukan mais baliw ka ca dɛ mais e ye dɔnkili titre kɛ arabukan ye nin cogo la mais mun yɛrɛ de bɛ dɔnkili in kɔnɔ munna e ye nin titre in ta dɛ a sababu bɔla mun na alhamdulillah i ni ce i ka ɲininkali la n y'a titre ta k'a da min kan comme an karamɔgɔ ko inna sayakum lasata ko wɔrɔ ye baaraw bɛ kɛ dana le ye parce que n y'a kanu ka kuma diɲɛ mɔgɔw le ye baara min bɛ ka kan kɛ diɲɛ kɔnɔ o baara bɛ kɛ dana le ye dɔw ta ye baara ɲuman ye dɔw ta ye baara jugu le ye
an tun bɛ diɲɛ na an dan kun tɛ dɔwɛrɛ ye alabato kɔ fila de bɛ diɲɛ na fana ɲuman ani juguman donc sɔn in kɔnɔ n y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a détail minnu ta ye baara jugu ye a fɔra olu banna ala la ka ban kira la u t'a kɛ mɔgɔ tɔɲɔ ye olu laban tɛ dɔwɛrɛ ye jahanama kɔ Allahu akbar minnu ta ye baara ɲuman ye olu sɔnna ala la ka tugu ala ka kiraw la ka tila ka kɔlɔsi danfɛnw hakɛ la ka baara ɲuman kɛ o taa yɔrɔ tɛ fu ye ni arijinɛ tɛ donc ni fɛn lamɛn a kumaw ka ca a kɔnɔ i kumababa minnu fɔra adamaden kana nata diɲɛlatigɛ foyi la i sɛmɛ ala la dɔrɔn ka baara ɲuman kɛ ala b'i wasa o de la i y'a kɛrɛnkɛrɛnya ka ni dɔnkili in ta ni ka a titiri kɛ nin ye arabukan sanumanba in ye ni ka o ɲɛfɔ a la kosɛbɛ ok o diyara an ye an b'i fo la k'i waleɲuman dɔn o walawalali la ayiwa an bɛna se i ka dɔnkili dɔ ma sisan i ka dɔnkili dɔ la i kumana fɛn dɔ kan ko hasidiya Seydina Usumana hasidiya a y'i ka mun tiɲɛ walima dɔ de ye hasidiya dɔ ta k'a ɲɛsin ma wa walima mun b'i ni dɔ cɛ walima ayiwa i b'a dɔn zikiridalaw caman bɛ yen nin waati ni karisa bɛlen tɛ ni karisa bɛlen tɛ walima o hasidiya dɔ de nana i ka jɛkulu kɔnɔ wa k'a sɔrɔ ni expérience nana e la wa i ye nin sɔrɔ cogo di i bisimila i k'a ɲɛfɔ hasidiya kɔni alhamdulillah o hasidiya nin y'a a kɛrɛnkɛrɛn k'a da mɔgɔ ma foyi ɲɛsin ma parce que baara o baara artiste ye fɛn dɔw le dɔrɔn i bɛ se ka miiri ka filɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ yen n ka kan ka kuma jumɛn de fɔ min bɛ mɔgɔw nafa ne ka miiri ni n ka yeta y'a ye dɔrɔn hasidiya fanga bonyana diɲɛ na ni hasidiya fana fanga bonyana adamaden o adamaden na i mako satɔ don Allahu akbar o de la n y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ sɔn in kɔnɔ hasidiw bɛɛ ka tuubi o hasidiya ye jumɛn le n'i ye fɛn ɲuman min san ka yira hasidi la dɔrɔn a bɛ sin ka mun na mɔgɔ ye hɛrɛ sɔrɔ a man di hasidi ye i tɔgɔ sɔrɔ a man di hasidi ye i ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a man di hasidi ye n'i tun tɔɔrɔ la e mako tɛna ɲɛ i bɛ ka min hasidiya tigi mako tɛna sa e bɛ ka hasidiya kɛ min na nin o mako tɛna sa o mako tɛ sa e min yɛrɛ ye hasidi ye dɛ e mako tɛna ɲɛ ko in bɛ nin de kɔnɔ quoi ko in bɛ nin de kɔnɔ o de la i ye nin dɔnkili kɛrɛnkɛrɛnya k'a da nin cogo la k'a da k'a fɔ mɔgɔw ye maa o maa ni hasidiya b'i la dɔrɔn tuubi joona o de b'i mako ɲɛ diɲɛ na k'i mako ɲɛ lahara o la k'i to nin hasidiya in sira fɛ cikan kɛrɛnkɛrɛn jumɛn b'i bolo ka a ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw ka fɛn hasidiya par exemple dɔ mana dukura sɔrɔ san dɔ b'o hasidiya bolifɛn ɲuman mana sɔrɔ dɔ b'o hasidiya mais message jumɛn bɛ e bolo ka se k'o fɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la ni a bɛ se ka dɔ bɔ dɔw ka hasidiya la o message dɔ b'i bolo wa alhamdulilahi o message min bɛ ne bolo o ye adamaden kana yɛrɛ bonya yɛrɛ bonya de bɛ na ni hasidiya ye puisque n'i yɛrɛ bonya ka ban ka a ye ko e ka bon mɔgɔ o mɔgɔ n'a mana fɛn ɲuman sɔrɔ dɔrɔn e b'o hasidiya mais n'i yɛrɛ majigi ni mɔgɔ ye fɛn min sɔrɔ dɔrɔn i b'a ye ani karisa ka kan quoi i bɛ ala fo k'a barikada ka tila ka ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya ne yɛrɛ ye mais ni ele yɛrɛ bonya ka ban dɔrɔn hasidiya bɛ na dusukun na o ye tiɲɛ misasi min ye dɔrɔn bɛɛ k'a yɛrɛ majigi ala b'i kɔrɔta pour que i kana n'i yɛrɛ bonya hasidiya kana i dusukun na Allahu akbar misaliya ye jumɛn ye ni ne ye n yɛrɛ bonya ne bɛ n yɛrɛ kanu ni hɛrɛ de n ka mobili ɲuman sɔrɔ mais ni ele ye mobili ɲuman sɔrɔ ni ne m'a sɔrɔ ni ne y'a ye dɔrɔn ne b'a ye nin man kan ni karisa ye fo ne parce que n b'a ye ne ye mɔgɔ b'ale ye ne le ka kan ka nin sɔrɔ man kan ni karisa ye n b'a hasidiya o sira kan mais ni yɛrɛ majigi ni mɔgɔ ye fɛn ɲuman sɔrɔ dɔrɔn n b'a ye ni ala ka sɔn le karisa ala tun ka kan ka karisa kɔrɔta n b'a ɲini ala fɛ ala ka barika dɔ la ka ne yɛrɛ t'a nɔgɔya Allahu akbar message de bɛ ne bolo dɔn n'i y'o bila i kɔnɔ ni mɔgɔ ye fɛn ɲuman sɔrɔ ala fo k'a barikada k'a tigi tanu k'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma fara a tigi ka fɛn kan ka tila ka ala deli a k'a nɔgɔya i yɛrɛ ye Allahu akbar message de bɛ k'a di mɔgɔw bɛɛ ma ni message de bɛ ka di bɛɛ ma o ka se k'o faamu ayiwa lamɛnbaa ni filɛlibaw a ye Usumani Zorome n'o ye Zikiri Usumani Zorome a y'a ka message faamu ni message c'est très très important an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ wala hasidiya a kumana o de kan ka tila ka kuma a solution kan
bari ni mɔgɔ ye fɛn bakuruba di mɔgɔw ma ni mɔgɔw kuma sirila i ka tila ka solution fɔ mɔgɔw ye bon ni de y'a solution ye ni k'a di an bɛɛ lajɛlen ma wala an bɛ ala deli a kɛli ala ko nɔgɔya a ye wala sisan an bɛ segin ka taa Usumani ka ayiwa ɲininkali bonda gɛrɛ kɔnɔ Usumani i y'a a da i ka dɔnkili dɔ la ko diɲɛ kana anw nɛgɛ diɲɛ kana anw nɛgɛ Usumani o kuma diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛra de ni kuma in a kɔnɔ ka dun dɔn dɛ cogo di bari i b'a dɔn fɛn bɛɛ bɛ ɲinina yan de lahara bɛ ɲinina yan de alijinɛ ko ni janimɛ ko a bɛɛ k'a bɛ sɔrɔla yan de bon n'an dun fana ɲɛ bɛ duba ni mobiliba ni fɛnw kɔnɔ bon n'an dun m'olu fana ɲini fana saba mais e ko diɲɛ kana an nɛgɛ cogo di alhamdulillah naam ni kɛ i ka ɲininkali la an ba diɲɛ b'anw nɛgɛra parce que diɲɛ tɛ duume diɲɛ a waribatigiya kana nɛgɛ a tɔgɔtigiya kana nɛgɛ a jamatigiya kana nɛgɛ n'i sigi ka miiri dɔrɔn tɔgɔtigiw caman tɛmɛna u taara ka diɲɛ in to yen hali bi diɲɛ in bɛ yen waritigiw tɛmɛna nafolotigiw tɛmɛna minnu jamana diɲɛ kɔnɔ u taara ka diɲɛ in to yen karamɔgɔbaw tɛmɛna alajɔn ɲumanw tɛmɛna minnu ye ala bato a ɲɛ ɲuman kan u bɛɛ taara ka diɲɛ in to yen donc kuma kɔrɔ ye min ye dɔrɔn n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ma taa fɔlɔ dɛ kana tɔ k'i nɛgɛ parce que diɲɛ b'i nɛgɛ ni mun ye a ka masiriw muso ɲumanw tɔgɔw jama diɲɛ bɛ ni i nɛgɛ n'u de ye i bɛ ala kota pour que n ka se ka tɔgɔ sɔrɔ ka ala kota pour que n ka se ka jama sɔrɔ ka ala kota pour que n ka se ka wari sɔrɔ ka ala kota mais n'i y'o ala kota dɔrɔn ka o tɔgɔ n'u jama sɔrɔ yanni dɔɔnin dɔrɔn diɲɛ min ye e nɛgɛ k'i bila ran dɛ i bɛ tila ka taa k'o diɲɛ in to yan o de la n ko an k'an janto diɲɛ in kana nɛgɛ a bɛ ban don dɔ la ni ele ma ban k'a to yen ni e ma ban ka diɲɛ to yen diɲɛ kɔnɔ wajibi bilen ele bɛna taa k'a to yen e bɛna taa k'a to yen wajibi a fana bɛna na ban mɛ ele de bɛ ban ka diɲɛ in to yan hasike o de la i ko diɲɛ kana an nɛgɛ a kana nɛgɛ nin fana ye message ye dɛ k'a di bɛɛ lajɛlen ma ko diɲɛ kana an nɛgɛ d'accord Seydina Usumana o yɔrɔ faamuna kosɛbɛ mais Seydina Usumana ɲininkali ye min ye e bɛ nin zikirida in bɛɛ la mais e bɛ fɔli kɛ alhamdulillah bon ne bɛ fɔli kɛ mais ne ma fɔli kanu ayiwa a ɲɛfɔ an ka se k'a faamu dɛ fɔli lagositɔ tɛ ayiwa e ko k'e bɛ fɔli kɛ n b'a kɛ mais e ma fɔli kanu wa fɔli lagositɔ tɛ ayiwa bisimila parce que fɔli kɛra sababu ye ka zikiridalaw yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ kelen a kɛra ten ne ma kanu u sen fɛ mais ne b'a kɛ ka kɔrɔ kɛ jumɛn ye ni fɔ an k'a faamu sisan zikiri kɛra sɔrɔ dɔɔnin b'a la dɔw fɛ o kama bɛɛ kɛra fɔlikɛlaw ye an t'a wolomana tuguni ka sɔrɔ zikiri kɔrɔ de ye ko ala ko fɔ fɔli la silamɛya sara e ma kan ka fɛn minnu kɛ silamɛkɛ ma kan ka fɛn minnu kɛ fɔli la anw b'a ye zikiridalaw dɔw ka fɔli la i b'a ye tiɲɛ na diinɛ taasira ni min tɛ bɛn a bɛ ka kɛ fɔlikɛyɔrɔ la hey zikiridalaw tulo b'i la nin na dɛ nin walawala ka ɲɛ dɛ ne yɛrɛ ye zikiridala ye e yɛrɛ ye zikiridala ye n bɛna walawala ayiwa nin walawala ka ɲɛ dɛ n'o tɛ fɔli ko in i filɛ k'a fɔ cogo min na bisimila parce que n'i y'a filɛ normalement i ma kan ka kuma mɔgɔ la e tɛ min dɔn parce que lahara i bɛna ɲininka mais fɔli la an b'o kɛ dɔw b'o kɛ an bɛ kuma rectifier ka ɲɛ zikiridala dɔw b'o kɛ zikiridala dɔw b'o kɛ i bɛ se ka kuma mɔgɔ la i tɛ min dɔn mais o n'a kuma cogoya dɔw bɛ yen i b'u fɔ a tigi ye dɔrɔn lahara i tɛ minɛ min ma mais ka taa nkalon da a tigi la fɔli sira kan ko wari ka sɔrɔ dɔrɔn lahara i bɛ minɛ o la donc ne siranna fɔli ɲɛ sabula a ɲagamuna mais e yɛrɛ dun b'a kɛ ne b'a kɛ ayiwa e b'i ta ɲɛnabɔ cogo jumɛn f'i ka nin ɲɛfɔ an ye an k'a fɔ voilà ne b'a kɛ cogo min na nin a fɔli
cogoya dɔw bɛ ne t'o kɛ ayiwa bisimila o ye jumɛn ni jumɛn ye parce que an b'a kɔlɔsi fɔli dɔw bɛ se ka labɛn comme n b'a heure dɔ da comme 14 heures kɔfɛ ɲɔgɔn ka taa se 16 heures ma dɔw bɛ fɔli kɛ fo ka taa seli heure tɛmɛ kosɛbɛ n'a sera seli heure bɛ tɛmɛ o baara dɔrɔn o kɔni donc ne ka kɛcogo la ne bɛ an karamɔgɔ ye min fɔ an ye diinɛ sara la ne b'o bɛɛ de kɔlɔsi ni seli heure sera ka sɔrɔ fɔli ma ban ne bɛ a lalɔ an ka baara kɛ a fɔra fana ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la cɛw ni musow dana n'a bɛ ɲagami yɔrɔ dɔrɔn ne b'a lalɔ mais e min bɛ dɔnkili dara o ye mais e b'i jɔ bi wala e b'i yanni o ɲɛfɔ an ye a dɔnkɛla o a lajɛlikɛla o a bɛɛ bɛ yɛlɛ artiste le kɔ ni ele y'a lalɔ dɔrɔn baara banna donc yanni ne ka fɔli kɛ dɔrɔn ne ka règlement n'an bɛna labɛn dɔrɔn ne bɛ n ka règlement fɔ silamɛya sara ye min ɲini an kan ka classe an kan ka classe ten règlement bɛ kɛ yɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka fɔli kɛ i ni baarakɛlaw dɔw de b'a kɛ donc olu de bɛna to ka baara in contrôler kɔfɛ i ye règlement min kɛ dɔrɔn a si kana ɲagami mais sisan komi e ko baro cɛw ni muso kana ɲagami fɔlikɛyɔrɔ la bon o ye e ka taasira ye mais sisan i b'a dɔn e yɛrɛ ka jama i b'a dɔn cɛw bɛ fɔli kɛ e kɔ bon musow de bɛ yɛlɛma ka dɔn kɛ ayiwa bon o bɛ ɲɛnabɔ cogo di f'i ko walawala y'an ka faamu dɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo min a bɛ kuma a fɔra ko cɛw ni musow kana ɲagami ɲɔgɔn na mais an b'a ye hali wajuli kɛnɛ kan cɛw bɛ na musow bɛ na mais classement dɔw de bɛ kɛ cɛw ka kɛ dana musow ka kɛ dana hali mawludi kɛnɛ kan an b'o kɛ ni kira bangeli sera dɔrɔn an b'an yuguba cɛw dana musow dana donc hali fɔlikɛyɔrɔ la n'an y'a classé ten musow b'u yuguba yan cɛw b'u yuguba yan ne bɛ fɔli minnu kɛ ne b'a fɔ u k'a classé ten an b'a kɛ mais zikiridala dɔw kana miiri k'a fɔ ko nin waati in na k'i kɛlen bɛ k'olu de classé dɛ walima i ye zikiridala dɔw de i kɛlen bɛ k'i ɲɛsin olu de ma walima cogo di non ne tɛ maa classé ma mɔgɔ ye fana bɛ min classé la n ka kɔrɔsi ni n ka yeta le y'a ye n b'a yera zikiri kɛnɛ kan diɲɛ bɛɛ tulo b'an na o ne bɛ kuma min fɔra bɛɛ b'a dɔn n bɛ ka min fɔ a bɛ ka kɛ fana wa a bɛ ka kɛ fana ma mɔgɔ classé ma mɔgɔ fɔ voilà bɛɛ ka kɛ fana i bɛ taa zikiri min yɛrɛ ye ala tɔgɔ ye donc a dɔw la a bɛ faamu dɔw de donna zikiri la o yɛrɛ tɛ silamɛ yɛrɛ jango dɔw fana bɛ zikiri la silamɛw yɛrɛ tɛ silamɛw yɛrɛ tɛ dɔw bɛ zikiri la silamɛw tɛ dɔw ye silamɛ lakika donc n ka kuma bɛ min kan minnu yɛrɛ k'olu ye silamɛ lakikaw ye n'o bɛ zikiri dan dɛ olu k'u yɛrɛ le minɛ n ka kuma b'olu le kan n'o tɛ minnu yɛrɛ tɛ silamɛw ye fiyewu mais an mago b'a la ka zikiri ta dɔrɔn ka wari ɲini o b'u ta kɛ u b'u ta kɛ an fana b'an ta kɛ donc ne ka kuma bɛ minnu kan dɔrɔn minnu ye silamɛw ye dɛ u k'u yɛrɛ minɛ silamɛya sariya ye min fɔ an k'an ka baara classé ten a bɛ ɲɛ zikiridala belebelew bɛ yen n'u bɛn'u ka baara kɛ dɔrɔn u b'a kɛ ten et puis a bɛ ɲɛ e ne ka faamu kosɛbɛ cɛ Zoromɛ ni zikiridalaw a bɛna kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye nin sira fɛ dɛ mais an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma mais hali bi o zikirida hukumu kɔnɔna na bari e ko cɛw b'o o yuguba o dana musow b'o o yuguba o dana o ye e yɛrɛ ka taabolo ye sabu e ka diinɛ y'i bila min kan e bɛ o de pratiquer diyagoya bon i b'a dɔn mɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ zikirida kɛnɛ kan i yɛrɛ ko mɔgɔ minnu tɛ mɔgɔ minnu dɔn o bɛ kuma minnu fɔ o ma mais e yɛrɛ réalité e bɛ mun yɛrɛ de fɔ i ka fɔlikɛyɔrɔ ninnu na kɔni muso n'u ka se ka wari yɛrɛ d'i ma o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn k'a sɔrɔ n'i ma fɛn dɔw fɔ n bɛ t'o la alhamdulilahi ni dɔ tɔgɔ di ne ma ko ne k'a fasa da n'a sɔrɔla n t'a dɔn o bɛ na n'a tigi tɔgɔ le ye k'a d'i ma walima a tigi tɔgɔ n'a jamu o ye tɔgɔ min di ne ma puisque silamɛya sera ka tɔgɔ fɛn o fɛn dara a bɛɛ dara silamɛ dɔw tɛmɛn'u na quoi mɔgɔ tɛmɛn'u tɔgɔ lo misaliya n'o ye muso dɔw tɔgɔ di ma ko Aïsata voilà ko Aïcha fasa le ka kan ka la ne bɛ Aïcha fasa ta ni n t'a lɔn kosɛbɛ n bɛ Aïsata kira muso Aïsata le histoire fɔ a tigi ye a fasa kɔnɔ mais o histoire fɔlen a tigi ye a tigi fana nisɔn bɛ diya o la kosɛbɛ fo ka na fɛn d'i ma a nisɔn bɛ diya kosɛbɛ parce que i bɛ ka mɔgɔba dɔ le
tɔgɔ fɔ ale ye a ye baara minnu kɛ i bɛ ka o de détail ye k'a fɔ ko e tɔgɔ dara o tigi la o ye bonya dɔ le ye misaliyara ne tɔgɔ ye Usman dɔw ka ne fasa da ka Aidara tɔgɔ ta ko Aidara tɔgɔ ye Usman e tɔgɔma ye nin kɛ a ye diinɛ kɛ ne yɛrɛ bɛ content wajibi bilen i bɛ fɛn di e b'o kɛ i ti don Ala gasira i bɛ fɛn sɔrɔ mais ka taa fɔ ko ele Aisata le ye nin kɛ ele Aisata ye wara minɛ ka sɔrɔ a ma jakuma minɛ a ma nɔgɔ o de ti bɛn fiyewu bon a ti bɛn hazige Zikiri Usman Zorome bi cɛ ko ten ko i ye fɛn ci nin ye jagɛlɛya kuma ye dɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma wala mais n'Ala sɔnna ma komi waatiw bɛ kan ka koron an bɛ koron waati nɔfɛ wala Zikiri Usman Zorome muso b'i fɛ i ni ce ka ɲininkali la Inshallah muso bɛ yen muso b'i fɛ muso joli fila muso fila fila fɔlɔ fila le ban Zorome fila fɔlɔ fila de ban mais a b'i kɔnɔ ka dɔ wɛrɛ fana fara o kan kosɛbɛ kɛ an k'a sɔrɔ sini Zorome basise kira ko an ka furu kɛ k'a mandenw caya an bɛ taa fɔ naani na Ala ma baasi o de ye ŋaniya ye fo ka taa fɔ naani siga t'o mais i muso tulo bɛna don nin kuma na dɛ non o ye diɲɛ de o Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma basi tɛ komi waati bɛ korona n'Ala sɔnna ma an bɛ taa waati nɔfɛ i ko i ka dɔnkili dɔ la ko an ka sɔbɛ kɛ an ka sɔbɛ kɛ o tuma mɔgɔw bɛ tulon de la wa e ni ce i ka ɲininkali la masha Allah mɔgɔ tɛ tulon na nka mɔgɔ dɔw tɛ sɔbɛ la fana mɔgɔw tɛ tulon na mais mɔgɔ dɔw o tɛ sɔbɛ la ayiwa bisimila parce que zikiri an bɛ ka zikiri da diinɛ sira de kan donc n'an bɛ kuma an tɛ ɲinɛ an b'an ka dɔnkiliw kɛrɛnkɛrɛn ni diinɛ tɔgɔ de ye donc n'an bɛ kuma diinɛtigiw de kan o de la an ko o ka na an ka sɔbɛ kɛ e ye diinɛtigi ye e ko i bɛ Ala fɛ i b'a kira fɛ e ka kan ka wuli ka baara de kɛ k'i ka halala ɲini ni baara kɛ i b'i ka halala sɔrɔ Ala b'i ka dahirimɛ d'i ma mais e banna baara la k'i ta kɛ vagabondsya ye dɔrɔn i mana walifɛn sɔrɔ yɔrɔ min dɔrɔn i b'a ta ka tɛmɛ ani sunkurutigɛ ni fɛn kirikaraw ni jɔn ye min e y'i ta kɛ ten ka sɔrɔ e ye silamatɔ normalement i tɛ sɔbɛ la quoi i tɛ sɔbɛ la sɔbɛkɛla ka kan ka lɔ e nana diɲɛ na kun jumɛn na n'i sɔn nin lamɛn i b'o bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ e ma kan ka ɲinɛ e nakun kɔ diɲɛ na e nana ka diɲɛ min sɔrɔ yan dɛ e nana mun na parce que Ala ko a y'an dan bato le kama kosɛbɛ donc bato fana ka na e kana ɲinɛ bato kɔ ka diɲɛ minɛ quoi donc e bi bato nin fana Ala ko mɔgɔ o mɔgɔ ni Ala y'a dan ne le jɔn bɛ n'i ka gɛrisigɛ ye mais i b'i jija le fɔlɔ k'i a ɲini n b'a nɔgɔya ye mais n'ele y'i ta kɛ fugariya ye k'i t'i ka halala ɲini e bɛna sɔrɔ min f'i ka walifɛn le tɔmɔ f'i ka walifɛn le ta voilà donc o de la n ko diɲɛ mɔgɔw kana an ka sɔbɛ kɛ k'an ka halala ɲini ka Ala ɲini k'an ka halala ɲini naga k'o dabila Zikiri Usman Zorome tiɲɛna kumabaw b'i ka kumaw kɔnɔ koyi an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma komi waati korona ka ban ni Ala sɔnna ma n y'a fɔ a ye cogoya min na Zikiri Usman Zorome a ka émission tɛna dan nin ma koyi kabako camanba de bi a ka kow kɔnɔ dɔnkili dumanba camanba de bɛ a y'o da kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima mɔsiw a ye caman da mɔsiw ye dɛ an ɲɛ b'a la ten n'a ye mɔsi kan dɔnkili minɛ yan bɔ ko ɲɛ mais yanni an ka se kumakuncɛ kuma ma an b'a fɔ ale yɛrɛ nin waati est-ce que cikan b'i bolo ani folikan k'a di i ka fanu ma wa n'a sɔrɔ n'o cikan n'o folikan b'i bolo k'a di i dɛmɛbaaw ma ani i ka fanu ma nin waati alhamdulillah i ni ce i ka o kuma na inshallah cikan bɛ n bolo cikan min bɛ n bolo ka di n ka fanu ma o ye o ka ɲɔgɔn minɛ Ala kama o ye ne min kanu o k'a dɔn ne ye jɔn dɛsɛlen le ye Allahu Akbar min bɛ se o ye Ala de mais an karamɔgɔ Sulemani Jara ko n'an bɛ taa an bɛ se ka fɔ fanu bɛɛ lajɛlen ye
ko ye ne min kanu ala kama u sara tɛ ne bolo dɛ u sara bɛ ala de bolo ni ala sɔnna fana ne b'u wasa ni ala ye siw di u bɛna wasa ala ye siw di fana u bɛna wasa silamɛya bɛna wasa an bɛna kuma an bɛna misiyasi gɛlɛnw de di mɔsikan na ka misiyasi gɛlɛnw di julakan na zikiri sira kan ni ala ka jɛn ye fana bɛɛ lajɛlen fo ko ala ka n'u sara inshallah fano n'o ye zikiri usmani Zorome ka fano a y'a ka folikan mɛn zikiri usmani da ala k'a ɲɛ k'a d'a ma wala zikiri usmani i b'a dɔn zikiri dala kɔni mana sigi plateau kan yan'a k'a fɔ k'a ka wuli ten mɔgɔw mako b'a la k'o tulo nɔgɔ bɔ ni zikiri dumuni dɔ ye mais nin waati i kelen bɛ ka mun de labɛn k'i kan fili diɲɛ fɛ k'a lɛgɛlɛgɛ o ka se ka dɔ lamɛn a la ayiwa nin waati i labɛnnen don i ka se ka tɛmɛ n'o dɔ ye wa siga t'o la an b'i bolo bisimila n bɛna bɔɲama sigili kɛ naam basala inshallah an karamɔgɔ ka sɔn ta Burama Jalo belebele hasike kokorontiji woyombaji wilile an bɛ ala tanu Haidara kɛra woyombaji kaban a jogo bɛ nɔɔni kɛ ko ala kira Muhammadu tilela ngo sira kungelen bɛ Seydina Abubakar tilela ngo dina kungelen bɛ Seydina Umaru tilela ngo sira tungelen bɛ Seydina Osmana tilela ngo sira tungelen bɛ Badara Aliyu tilela ngo dina tungelen bɛ ko ala kira na sahabaw talen ko dina tunyagamuna Haidara nana Mamadu dina sirabo asira kuntunu nimbe ai tegere fo dina sa no anyana ambi fo ki wali mado zikri Usmani Zorome nala sunama asira bara kunce watila wala ka lameningela ni flelekela ka bela jelefo ni de zikri Usmani Zorome ni ala sunama insha Allah amabane amna tlaka nyogo soro plateau flana na ala ka ɲɛ ka d'a ma ala ka waati gɛrɛ jira an na wassalam